ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ଅଭିଲାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ତଥା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମାଟି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକିରି ଗୋଟିଏ ମେସେଜରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ 41 ମଣ୍ଡଳର ଯୁବ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ଅବିନାଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେମିତି ଆସନ୍ତା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 100% ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥିତ जनप्रतिनिधि मान जितबे से विषय में समस्त यूथ युवक भाई मान को गुरुमंत्र माननीय यशस्वी राज्य युव सभापति गुरुमंत्र प्रदान करते समस्ते जानी जनता भी जानी डबल इंजिन सरकार को डबल इंजिन सरकार दल को आम जदि जितेबू ताहले डबल बेनिफिट पाइबू बोलिक समस्त भोटर मानकर हृदय भितर यही जिनिसटा अच्छी तेणुक विरोधी दल जिते जिते प्रकार दल अच्छी कौन से प्रोपोगंडा काम देव आज्ञा किसी देखा आपण मैंने देखु नूतन सरकार 2 वर्ष हैनी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जी तथा राज्य सरकार गरीब जनता मान विभिन्न प्रकार लोकाभिमुखी योजना कर विभिन्न प्रकार लोकाभिमुखी योजना रे सबु प्रकार सबु स्तर लोक माने बहुत बेनिफिट होचंती। आपण देखंतु पूर्व सरकार ओडिशा रे आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड जोटा माँ मान 10 लाख पुरुष पिला मान 5 लाख जोटा लागू हवा कथा सेटा लागू करे दउ नथिले सेटा लागू हेकरी समस्त स्वास्थ्य सेवा पाउचंती। आपनकर सुभद्रा योजना रे आपण मान देखंतु बहुत लक्षाधिक माँ माने बहुत बेनिफिट नौचंती। एबे 20,000 दे सारलेनी एमती किस्ती किस्ती के 10 किस्ती रे 50,000 टंका लेखाए माँ मान को मागणा रे तांकर आत्मनिर्भरशीलता पई मागणा रे राज्य सरकार देवे। आपण उज्ज्वला योजना देखंतु आपण सीएम किसान देखंतु पीएम किसान देखंतु प्रत्येक योजना माननीय आमर मुख्यमंत्री एवं यशस्वी केंद्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समस्त योजना करिसेंती समस्त लाभ उठाउछते। एटा विरोधी माने कहिदेले जनता ग्रहण करिबे जो माने भोटर से माने प्रकृत रे भारतीय जनता पार्टी को वोट दउछंती। तेणु करी आपण मन देखिथिबे अति कम दिन भितर बंगाल रे सरकार कला अति एक तरफिया भाव में लोक शासन करुला ममता दीदी सरकार शासन करुला लोक उपाड़िक फिकिदेले एवं भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। कलाहांडी गोटे वीरमाटी माँ माणिकेश्वरी आशीर्वाद प्राप्त भूमि ए जिले में भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन काम कर जो समय ओडिशार अन्य जिले में भारतीय जनता पार्टी प्रति एत आकर्षण नाला से समय कलाहांडी जिले में भारतीय जनता पार्टी बहुत भल संगठन थिला। आज दिन में कलाहांडी भारतीय जनता पार्टी गोटे गड़ हो एवं भारतीय जनता पार्टी पुनः पंचायत निर्वाचन में कलाहांडी को आम भल रूपे अधिकार कलाहांडी विभिन्न पंचायत विभिन्न जिला परिषद सभ्य भारतीय जनता पार्टी जीतिकी आसतु से दिगरे युव मोर्चार कार्यकर्ता कोहले भाव भलरे काम करें से नहीं कि भारतीय जनता पार्टी युव मोर्चा मानकर जो नुआ दायित्व पाई कार्यकर्ता संबर्धना सहित एक बैठक अनुष्ठित होता है। माननीय सांसद महोदय एवं जिलार यशस्वी सभापति नुआ जिलार युव मोर्चार सभापति राज्यर समस्त दायित्व जिलार कार्यकर्ता उपस्थित थे एवं निहाती भाव आम विश्वासी जे आगामी दिन में ये बैठक रिफ्लेक्शन भारतीय जनता युव मोर्चा को मजबूत करने दिगरे आम कार्यकर्ता मैंने करेंगे। ये तो इनिशियल आज गोटे संबर्धना कार्यक्रम या जो कार्यक्रम हम से आम डिटेल या डिस्कसन करूँ। आज देखो ये नुआ जो मैंने दायित्व पाई से कौन कम करेंगे केमती तलू जी केमती अधिकार अधिकार बूथ कार्यकर्ता को संगठन ढांचा भर को आने युवक मैंने बीजेपी को भोट दौरान संगठन ढांचा भर को लेकिन आसबार अच्छी ये सब विषय आज आम चर्चा कर।
ମୁଁ ଅବିନାଶ ନନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବିଜେପି କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜି ଆମର ଯଶସ୍वी ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଶ୍ରୀ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ହେଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆଜି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ଅଭିଳାଷ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଗସ୍ତଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ଯୋଗେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛେ, ଆଗାମୀ ଯେନ୍ NSC ଇଲେକ୍ସନ ଅଛେ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେନ୍ତା କରି ପଦ୍ମ ଫୁଟବା, ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟବା। ଆଜି ଯୁବ ସମାବେଶନୁ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକେ ଜୋଶ ମିଳିଛି ଆଉ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏ ବିଷୟରେ। ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି କାମ କରିବି। ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କେ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାବି। ଆଉ ଯେନ୍ ପାର୍ଟି ଯେନ୍ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛେ ସଂଗଠନକେ ସୁଦୃଢ଼ କରବା ଲାଗି, ଯୁବକ ଭାଇମାନକେ ସଂଗଠିତ କରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବି ଏବଂ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିର ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଲାଗି କାମ କରିବି, ସମଗ୍ର ଜନତା ଲାଗି କାମ କରିବି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍। ଦାୟିତ୍ୱକେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା କରିବି। ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, କେନ୍ତା କରି ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବା, କେନ୍ତା କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଡ଼ବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେନ୍ତା କରି ପଦ୍ମମୁଖ ହେବା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାର୍ଟି କାଣା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସେଟା ପରର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ ତାକେ ମୁଇଁ 100% ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ ତାକେ ପୁରା କରିବି। আমার কলাহান্ডি সংগঠনের বিজেপি সংগঠনের 41টা মন্ডল এবং 41টা মন্ডলরু 40টা जिला যুব মোর্চা আমার মন্ডল যুব মোর্চা সভাপতি আসিকি এনে উপস্থিত ଥିଲେ আর তাঁকু আমি স্বাগত সম্বর্ধনা জনাবু।